Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa nurih qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم. صل على سيدنا محمد النبي حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, sifatan kaulah muljaaki para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus Syekhinal Kiram Kiai Abdus Salam, yang saya cintai, yang saya muliakan, Kiai Sufyan, yang saya cintai, yang saya muliakan, Lora Abdullah Saleh. Tidak lupa pula kepada beliau Lora Zakaria, dan juga kepada beliau Tuan Al-Habib, tuan rumah Kiai Wafi Hamid. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan jasmani rohaninya, amin. Mudah-mudahan beliau mempunyai hajat dikabul hajatnya, amin ya rabbal. Cecukenan tak lepas boleh dak selera nasi mulja eki kadinto ketua panitia seampun anyelenggara aki acara nang malam mangken. Seengkatan kuleban panjenengan bisa along polong aki pangki dalam tempat semolja, tempat seagung, tempat sepenuh istimewa. Alhamdulillah. Cecukanan salam-salam penghormatan, salam takzim abdinah sesangat istimewa abdinah terakidah seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, setajah ummadah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muljaki serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya muljaki serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ampun apareng nikmat dan kuleban panjenengan. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, saengke nikmat kelak bitan kuleban panjenengan bisa ebakta aki lagi dalam tempat semuljah, dalam tempat seagung, dalam tempat sepenuh rahmat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah tak kira keluar dari tempat kak dinto kecuali setajah umat sehadir kak dinto tu sana isepora serang ajunan Allah, amin. Tusah seraja serang ajunan Allah isepora, amin. Tusah sekene serang ajuran Allah seporah, amin. Tusah sesengaja seporah serang Allah, amin. Susah setak sengaja serang ajuran Allah bukan seporah, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin saya muljaki serang ajuran Allah Subhanahu wa taala. Nang malam mangken ka dinto dan kulah ban panjenengan aki lengki dalam rangka penapa? Tada lain engki kak dinto dalam merayakan aflatul imtihan atau wisudah dan juga iklan. Fa insyaallah le alek setajah seawi sudah seiklan sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala muga paringna ilmu se manfaat, ilmu se barakah, ilmu se teti sebab semaan dak pangeran, amin Allahumma amin Allahumma. Karena penapa hadirin etabuaki dalam Al-Quran panapa tabun Allah Subhanahu wa taala dak Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala atabu qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
Qul tabuaki Muhammad pada orang si tandi ilmu ban orang si andi ilmu pada orang si tak ngaji ban orang si ngaji pada orang si andi ilmu ban orang si tak ngakungi ilmu. La yastahilu abadan, tak bisa pada orang si andi ilmu ban orang si tak andi ilmu. La fid dunya wala fil akhirah, orang kelak tak pada andi ilmu ban tak andi ilmu dalam dunia kantos akhirat. Orang si tak andi ilmu dalam dunia tak kira muljah sampai akhirat juga orang si tak andi ilmu kadin tu tak kira muljah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aywa muslimatin. Orang kadin tu si nyepre ilmu menjalankan kefarduannya. Karena kenapa? Talabul ilmi faridatun, orang nyepre ilmu kadin tu wajib. Orang nyepre ilmu kadin tu kotuh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aywa muslimatin, baik andi orang laki ataupun orang bini. Karena kenapa? Nilai-nilai koordinatan kulaban panjenengan kak dinto iyo korbani dari istimewa natan kulaban panjenengan, beni dari bencen kelampinatan kulaban panjenengan, melainkan nilai-nilai koordinatan kulaban panjenengan engki kak dinto iyo kor daripada ilmu nahtan kulaban panjenengan. Orang setandi ilmu kak dinto melas, orang setandi ilmu kak dinto kasta. Orang setandi ilmu ban orang sandi ilmu pita itunya pita akhirat. Mi oning mi bisa pita itu tunya. Orang setandi ilmu itunya meskipun anan kiai, meskipun anan ulama akan tetapi tandi ilmu. Mohal anan ulama gelak kadin tok bisa ngunceng bi orang. Kena bangke. Kena bangke. Tapi mula orang andi ilmu, petani orang pabungkalatin orang pemiskinin orang bani putra kiai, bani putra ulama akan tetapi agaduan ilmu orang gelak yonceng penenang i atas langgar. Angkina bangke, angkina bangke. Dari kadin tu ampun teti bukti bahwasanya orang si tak andi ilmu sarang orang si andi ilmu bidah dalam dunia. Cecukanan orang si tak andi ilmu sarang orang si andi ilmu bidah akhirat. Wa in hayyan suratan wa jisman. Orang semateh dalam keadaan bodoh, juga dalam keadaan al-bu'di anillah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud jauh kak dintok tak takwa dak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah car kelacer dak Allah Subhanahu wa taala. Mulain ki odi pas kita andi ilmu fahuwal mayyit haqiqatan. Maka dalam hakikat orang seodi gelak kadin tok pada depan orang semateh. Wa in hayyan senajan orang gelak odi dalam dunia akan tetapi kodi netandi ilmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang gelak pada depan orang semateh empon letek bitong-bitong. Mangkana orang setandi ilmu kadin tok bahaya. Orang setandi ilmu kadin tok celaka. Karena kenapa? Ilmu sebisa nonton dan kuluban panjenengan. Oning dari perang hak dan perang batil. Oning dari barang bener dan barang tak bener. Oning barang sampian halal dan haram. Kencoman sampian bisa oning dengan kalaban ilmu. Teti sampian kak dinto setir kalaban ilmu. Kaudine sampian kak dinto yurus kalaban ilmu. Sampian entar kemaksiatan sebab sampian andi ilmu. Olah tabuna kiai, tabuna guru, tabuna ulama, tabuna ustad. Mun orang entar kemaksiatan Arya esek sebik pangeran. Oleh itu sah burung si amak syadah sampian burung ke kebagusan kak dinto setir kalaban ilmu. Sampian oning tentang kaidah nita, kaidah nikah, kaidah orang sita abajang. Sampian kak dinto tak kira tinggal abajang. Amar kenapa sampian oning orang sita abajang siksaan pagi ya jun Allah Subhanahu wa taala berak pagi bekal periksani serang ajunan Allah Subhanahu wa taala si asal tak abajang buru abajang sebab kenapa? Sebab mangkana tan kulaban panjenengan tahan mun ore nyari ilmu ka adinto. Napa ta Bun Habib Abdullah dalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Engko nakar enah tatkala engko nyari ilmu.
engkau lakar tak nyaman tatkala engkau nyari ilmu, engkau lakar sedih tatkala engkau nyari ilmu. Fa'azzastu matluban, akan tetapi engkau bekal bunga, bekal seneng, bekal muljah tatkala engkau andi ilmu. Kadin tok tabuna Al Habib Abdullah. Engkau tatkala nyari ilmu engkau enak, pondok engkau tak nyaman ngakan, pondok engkau si asal eroma abantalan, pondok tak abantalan, si asal engkau eroma asapan, engkau pondok asapan sarung, si asal engkau eroma akasuran, engkau pondok akasuran tehel, tak nyaman, peti, sakit. Akan tetapi tatkala sampean oleh ilmu seekor dari pondok, sampean keluar dari pondok, jadi orang si bajrah, jadi orang si muljah. Moga-moga kadin to rezeki akin daanan dan guluban panjenengan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mangkar dan guluban panjenengan coba contoh para alim ulama dulu-dulu. Al-Imam Syafi'i kadin to Pak Bu kedarina miskin, kedarina tak andi, kencoman beliau berjuang supaya andi ilmu, supaya agaduan ilmu, katina petro andi ilmu. Imam Syafi'i kadin to tak bisa nulis, tak ada pulpen, tak ada buku. Ring sepona kadin to andi keterbatasan setinggi, ring sepona tak andi artah miskin. Akhirnya kenapa? Imam Syafi'i entar ketanutan hadirin. Imam Syafi'i entar ketanutan. Nah pas ikhlas kau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngumpul lagi tolang sapeh pekompol, tolang ngambek pekompol, tolang neka pekompol, tolang neka pekompol. Untuk napa? Untuk kebai buku. Tadi Imam Syafi'i kadin tok nulis tolang. Begitu lastare saya nulis, Imam Syafi'i kadin tok agaduan akuah. Tadi lastare tulis sabe dalam akuah. Sampai dalam Imam Syafi'i beri satu buah kamar Imam Syafi'i tok penuh dengan tolang. Terliling dengan tolang. Karena kenapa? Imam Syafi'i nulis dia pakai tolang. Mun semangkin kadin tok buku badan apa tak ada? Coba jawab si kompak, buku na badan apa tak ada? Badan apa tak ada? Kin cuman semakin kadin tok orang sengkah. Coba buku gelak kadin tok pebedah ada mana Imam Syafi'i. Bagaimana bunganah ulama lamba, bagaimana senengah ulama lamba, bagaimana gembira nah ulama lamba. Tak usah riak-riak nulis beda pulpen tak ada nyaman meleh, atau meleh mangsena beda cukan, buku nyaman kak muka, buku osok bulu lekor lemper, lain ben buku sinar osok seni ke lemper. Mun sampai kadin tok nulis banyak, serapa hubungan nah ulama lamba kadin tok susah hadirin. Ulama lamba kadin to tak nyaman nyari ilmu, ulama lamba kadin to tak seneng nyari ilmu. Sampai guru badan kaulah dan gula mondok, sampai mangken dan gula mondok, mangkan dan gula mesen. Dak setuju hadirin bagian semondok si nyari ilmu, bahwa gula ngebela orang nyari ilmu ni memang tak saya. Gula tibi bukti nah. Gula sampai mangken kadin to akibat gun mondok, tadi gula rasa aki, kati panapa sa akin ni pondok. Tadi kiai gula kadin to sapun cuman mondok, ki cuman lamba. Kiai gula kadin to takok ada banyak. Orang mula ada banyak, orang mula tabu kenyang, kadin to sang kesa kuliah. Mungkin apa nggih? Jak kotu alando, amut telak sengkah, muka kitab sengkah, maca kitab napa boleh. Le kurunten gula kadin to takok kenyang akhir penapa? Nasi gelak setana, se asal semangkok gelak kadin nasi kapi, campur kalaban pasir. Pegabung ban pasir, pele nasi gelak kentung situng. Tatkala ampun lesengkah, jak nyaman orang mele kentung situng, orang mula mele tung situng kadin topok sapok sengkah, meskipun tak kenyang. Kajah sampai mangken beliau jadi alim al-allamah. Ni kemun ulama lamba, mun semangken toreh kula tanya kesampian. Orang mun tak akan kenyang santri mangken mun tak akan kenyang kadin tok tak kira sekolah nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mun cukon tak nyaman tak masuk sekolah nggih napa nggih? Mun cukon beni cukok ajam tak ndak mondok nggih napa nggih? Karena kenapa? Karena semakin ring orang tak banyak akacah da ulama lamba. Coba akacah da ulama lamba. Ulama-ulama kata Imam Syafi'i, ulama-ulama kata Imam Ghazali, ulama-ulama kata Imam Nawawi, ulama-ulama kata Imam Hanafi. Beda boleh
Al Imam Syafi'i pak kedari 16 kedari tak andiin petong bulan belajar bebenah bulan pak beda bulan petong bulan kak dinto belajar bebenah bulan saking tak tero keilang na waktu setiap malam Imam Syafi'i kak dinto nenang bebenah bulan untuk kenapa untuk ajar ilmu untuk amutalaah untuk belajar ilmu supaya kenapa supaya pagi tadi orang sebejrah sampai mangken Imam Syafi'i kak dinto terkenal bahkan dan kuliban panjenan kak dinto semangken Indonesia ngiring hokoma Imam Syafi'i ngiring hokoma Imam Syafi'i mangkana ngiring dan kuliban panjenengan nyari ilmu cak kesengkah nyari ilmu kak dinto cak senpusen orang nyari ilmu kak dinto pemuljah serang ajuran Allah Subhanahu wa taala karena kenapa yarfa'ullahu ya ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin bisab'imi'ati darajah ngapa tabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kadintok bakal ngangkat derajat orang alim orang si mukmin si alim kadintok kalaban sekarang orang si mukmin kapeta alim kacek petong polo derajat orang mukmin tapi alim akaduan ilmu ben orang si mukmin akan tetapi tak andi ilmu kak dintok derajat lebih raja orang si andi apa napa mi segak dintok orang andi ilmu kak dintok pak akan digela kak disadirin dan kuleban pancenan tak panggempang ala kotusah bi lebih nang zaman mangken kak dintok ampun depak panapa si tebuin Imam Syafi'i ampun atabu na'ibu zamanana wal aibu fina wa laysa li zamanina aibun siwana semangken tabun Imam Syafi'i jaba zaman jan rosak bumi jan buduh bumi jan ancor bumi jan tak ron sekaron akan tetapi tatkala ete ngalih dengan detail benih bumi sejen tahun jan rosak benih bumi sejen tahun jan tak ron sekaron benih bumi sejen tahun jan buduh akan tetapi umat dah sejen tahun jan buduh manusanah sejen tahun jan buduh selalu amak syadak Allah Subhanahu wa taala non kelanon dan kula benikan nyindir dan kula benikan asinggung dan kula benikan nyindir beni asinggung benikan baci mangken kak ditok banyak orang adung kodung ni bini adung kodung ni bini adar cadar ni bini akelampian muslim akan tetapi aget joget ya dan kamera kina bangki masuk dalam aplikasi tik apal kapi berarti bade kapi gitu badan apa punten alhamdulillah jujur kapi engke jujur tadi orang ini kemun jujur tak baca kanjeng Nabi orang mula tak jujur orang mula selalu gendak termasuk orang yang saya baca kanjeng Nabi karena kenapa kanjeng Nabi adabu engkau paling baca ke orang segendak orang sing ngomong tadi orang kak dintok jada gendak jak mongo katini kemakin ni bini aget joget ya dan kamera tandik rasa todus dak ring seponah aget joget ya dan kamera akodungan akelampian acadaran kin cuman aget joget ya dan kamera seolah-olah tandik salah sama sekali coba pikir bitan kuleban panjenengan dan kuleban panjenengan kenapa tak mikir cek bahwa saya kelaku kak dintok itu yang serang kanjeng Nabi Muhammad kenapa kak dintok bisa membunga dak kanjeng Nabi Muhammad kenapa kak dintok bisa mesenang dak kanjeng Nabi Muhammad punten hadirin justru kanjeng Nabi Muhammad tatkala ningali dan kuleban panjenengan di akhirat dudak remetang umat mikdayah sedangkan kanjeng Nabi kak dintok adabu kak dintok rabu dak Al Habib Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Habib Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki kak dintok tatkala nyelasiyah tatkala aziarah dak makam kanjeng Nabi Abu Ya apangki sareng kanjeng Nabi fil yaqadah apangki asli pak apangki ongguan belakang kanjeng Nabi kak dintok banyak umat beribu-ribu umat berjuta-juta umat akhirnya tanya aki sareng Abu Ya Rasulullah sere ibu ini sampian kak dintok umat sekim kak dintok orang cek banyan orang si kak dim kak dintok
tabun kanjeng Nabi Muhammad. Are orang bingkok saya keleburin, are orang bingkok saya kecintain, are orang bingkok saya kesayangin. Orang sebedah nang Indonesia. Tabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Badan nyari ilmu supaya bisa mencegah hal tersebut, supaya tidak sampai mengecewakan Nabi, supaya tidak sampai menjelekan Nabi, supaya tidak sampai membuat Nabi sedih. Ilmu yang menuntun kita, ilmu yang nyetir kita, supaya kita selamat bisa bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin yang ada di sini, baik laki maupun perempuan, pakai bekal akompol sareng kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Kira-kira kan kita jelas nama punten. Ngantok. Mak korang kompak. Kira-kira kan kita jelas nama punten, Bu. Jelas nama punten, Bu. Berarti mon orang terfokus, orang terfajra, orang terus seneng, orang terus kelebur kanjeng Nabi kotu andi el. Kotu andi el. Mon orang tak andi ilmu, orang tak gaduhan ilmu, orang tak nyepre ilmu, berarti orang sita lebur dak kanjeng Nabi Muhammad. Orang sita cinta dak kanjeng Nabi Muhammad. Orang sita sayang dak kanjeng Nabi Muhammad. Dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di balik ilmu kadin tok perlu berdesandingan, perlu berdelakeh. Para lakeh kutu berdebi, para bini kutu berdela, supaya napa? Tatkala berdereng lake, berdereng bini bisa menghasilkan anak, bisa menghasilkan begitu pula ilmu. Ilmu kutu andik bini, ilmu kutu andik sandingan. Panapa sandingan ilmu? Engki kadin tok akhlak ben tata keramah ke guru. Kati penapa akhlak si bener ke guru, kati penapa tata keramah si bener ke guru. Semakin banyak orang langka ke guru, lebih mula guru tolang. Orang tatkala la mondok guru tolang ikelupain. Apa kau mikir ntar ke guru tolang? Apa kau mikir asalam ke guru tolang? Arapang kau mikir nyong kamu ke guru tolang? Jok tang guru tolang karo ken ngemelain alif abba ta. Angwan asalaman ke kiai setiriyah, engkau bisa tukang maca kitab, engkau bisa hafal riya, engkau bisa hafal riya. Kadin tok morek si goblok, si gudung, si gendeng. Karena pernapa? Pertama kali sampean oning lafaz bismillahirrahmanirrahim, sampean oning huruf-huruf bismillahirrahmanirrahim, sampean oning awal-awal huruf sebadah nang dalam Al-Qur'an. Kak dintok tak ada lain keng karena guru toh, makanya jak sampai sampean kak dintok atinggal akhlak, jak sampai sampean kak dintok atinggal tata keramah, lebih ke kurutan kuleban panjenengan, kurutan kuleban panjenengan salah letak bojor, letak beri PC, mon si andi kelakuan ki andi ki alako, lastarin alako ki ngajarin sampean, mari ngajarin sampean ki adi di anak potona, laskarin anak potona ki adi di binina. Masuk dan kuleban panjenengan kita bisa ngargain guru. Semakin banyak orang tak ngargain guru, orang celaka ke guru, orang selalu anyakin guru. Mon orang selalu anyakin guru hadirin, sampean abajeng, sampai ancor nih kecedah ke, sampean asojud, sampai netuk nih kecedah ke, sampean aruku lece abidah, sampean abajeng, sampean apasah kare tolang beriah. Akan tetapi sampean tak oleh keridho neguru, sampean tak oleh kejeber neguru, maka mohon Allah Subhanahu wa taala bekal aparing keridhoan ke sampean. Karena penapa guru kak dentok sami-sami ring tuan sampean, bahkan guru selebih afdol daripada ring to sampean. Aba uka salah satun bapan dan kuleban panjenengan, ring sepona dan kuleban panjenengan, engki kak dinto, si pertama orang sing ada hierarki dan kuleban panjenengan, roh pandang pabu, si kedua engki kak dinto, ring bini, sebi dan kuleban panjenengan epondut untuk dadi rajih, yakni kak dinto matuah dan kuleban panjenengan, si ketelo, engki kak dinto ring tuah dan kuleban panjenengan guru, wahwal afdal. Oh guru kak dinto lebih muljah daripada si dua. Apa napa guru kak dinto mi lebih muljah? Apa napa guru kak dinto mi lebih agung?
alasna kadin tok bedah zaman lamba bedah situng ulama hadirin kadin tok lebih amul jaaki kurunah daripada orang tuanah. Akhir bedah situng ulama pole ada bu, wahai imam, wahai syekh, wahai orang alim, apa-apa sampian mi lebih amul jaaki kurunah ketembang ring seponah. Padahal ring sepon sampian si Arab di sampian mulai kene. Orang sepon sampian seampun Arab sampian bahkan sampian kadin to rembi di ring sepon sampian. Ring sepon sampian payah ngorban aki nyabah, ngorban aki kekuatan, ngorban aki kesabaran. Ring tua kadin to apa-apa sampian mi lebih amul jaki kuruh ketimbang ring tua. Karena kenapa itu bu aki bi ulama kelak jawab li anni abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa muaddibi wa muallimi wa murabbir ruhi sababul hayatil baqiyati. Iya lakar bener tangreng sepo dua memang sing lebih engkau memang sarabat sengkok itu tentunya saya tadi sebab badan engkau itunya saya tadi sebab selamat engkau itunya akan tetapi tang guru tang pendidik tang pengajar are tadi sebab engkau selamat pagi akhirat. Karena kenapa? Keodian sesungguhnya keodian seseongguna benih itunya hadirin keodian seseongguna kadin to akhirat mangkana bagus ban pun tenah engki kadin to tergantung guru mula ada di bener ada di sampian bener maka sampian kadin to mula atoro panapa si perintah guru sampian bakal selamat pagi akhirat. Mungkin cuman rentua kadin to cuman aja gitunya cong singakan cong si mandia cong si Arya cong si Arya cong mun guru ya cari ilmu ya cari akhlak ya cari adab sedangkan kenapa itu buaki mana halawalidun waladan afdala min adabin hasan pemberi nering sepo artah pemberi nering sepo tahta pemberi nering sepo jabatan kadin to tada artenah tada argana karena kenapa mana halawalidun waladan afdala min adabin hasan tada pemberian selebih sempurna tada pemberian selebih agung tada pemberian selebih bagus ketimbang ring tua abri tata kramah si bagus abri akhlak si bagus abri adab si bagus kena potona orang andi ilmu andi anak ahli ilmu kadin tok dan guluban panjenengan jangankan ode pak mati dan guluban panjenengan jangan ngan mati pak odin dan guluban panjenengan kadin tok gencer sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala beresitung orang andi anak fulan ban fulanah laki ban bini silake pemondok penyarikit mengaji wetab si bini penghafal lagi Al-Quran bapan kok rokokan iro mana embu undung teh dungan eka marah anan pelaku pondok ala ko ngaji ala ko nyari ilmu si bini ngafal lagi Al-Quran setiap langkah-langkah nyari ilmu setiap genceran seekole nyari ilmu kadin to ajeun ka bapak benembu seiro magun karo kok rokokan kun karo nang tenang kadin tok sedaja kenceran abadi apa-apa bisa kadin tok jak putrana abdi ni si alakoh putrana abdi ni si nyari ilmu mi paabdi oleh kenceran mi bisa kadin tok karena sebab badana anak potoh engki kadin tok sebab badana ring tua muntada orang tua tak kira bedah anak poh muntada orang tua tak kira bedah anak poh mangkana kadin tok ngereng dan kuleban panjenengan pemondok andi anak potoh kadin tok menabi ode menabi mate dan kuleban panjenengan saya juga karena kenapa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awaladin salih seketelah awaladin salih yad'ulah anak si soleh anak si bagus anak si bakti kering sepo dua yad'ulahu si adua aki anak gelak da orang sepo dua kati penapa anak dan kuleban panjenengan sebisa tua akina dan kuleban panjenengan montat kala seta anak teh pemondok anak tak tahu maca yasin anak tak tukang maca Fatihah anak tak tukang maca tahlil mal mayyit illa kal ghariqil musawwis reng mate kak dintok pagi kuburan pada neban orang si tekelep minta pertolongan penapa dua saya kirim saya rasa berina dua memberi anak potoh saya rasa dua enah memberi anak potoh si abri ini sampian yasin sampai sampian kadin tok selamat oleh pertolongan pada neban orang penapa
pada naban orang nyelam ketase kadin to orang tekelap kau tu beda perahu kau tu beda kapal seentar kau orang gelak nolongin supaya ode pada ban orang nyari ilmu orang mau lempak mate mbok mate tada situng orang mati kadin to kecuali pada ban orang setekelap pak minta pertolongan pak mbok minta bantuan pak mbok nah pembantuan nah engki kadin to bantu doa dari anak poto tak bisa dua apa-apa tak bisa dua karena apa anak poto semasa hidup petek pemondok semasa di entek pengaji semasa di entek ajari yasin semasa di entek ajari kitab semasa di entek ajari tahlil kastana dan kuleban panjenengan menabi andi anak seka dinto mangkana ngereng dan kuleban panjenengan Pak Bu ngereng dan kuleban panjenengan gak dinto akaduan anak pemondok ada di pondok tapi kenapa si pemondok jago tandi PC, gulu tandi arta. Takaffalallahu li talibil ilmi birrizqi. Takaffalallahu li talibil ilmi birrizqi. Allah Subhanahu wa taala nangkung da orang senyari ilmu. Udah pencan kok orang ji sande senyari ilmu ji pencan engkok sing ngurus artanah, engkok sing ngurus rezekina. Sepa asal berembuk tak nemu jalan untuk nyari ilmu serang ajaran Allah Subhanahu wa taala paringi jalan beri jalan keluar supaya kenapa oleh artah sehingga artah gelak bisa pakirim ke anak bisa pakirim ke anak mangkana mun agadui anak kadin tok pemon ajari ilmu kan kita lanjut napa punten lanjut napa punten pun apa jang ucap lanjut agar mulia gula mun bi sampian seroja lanjut empun kiai cokop leso gula toron bunga gula ongguan nih kan sampian mun sampian tada kapi mun sampian mulai kapi kan gula acara magatibi kan kina katibi kan tak beres katibi lanjut napa punten nih lanjut sampai sepuh Oke, sampai sepuh dan kulelo pada mulia. Hadirin semuljaki serang ajuran Allah Subhanahu wa taala. Selastara epon dan kula nyampayakin sampian setajah. Alhamdulillah dan kula ban panjenengan kadinto malam mangken dalam tempat seagung, tempat semuljah, tempat sepenbar, tempat sepenuh dengan salawat kanjeng Nabi Muhammad, tempat zikir dak Allah Subhanahu wa taala. Orang sebadah dan majlis ilmu orang kadinto termasuk orang pilihan dari ajuran Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sesempat orang, sesehat orang, sekuat badan orang akan tetapi menabi Allah Subhanahu wa taala tak ngesokani dan kuleban panjenengan beda dalam majlis kadinto dan kuleban panjenengan tak kira beda dalam majlis kadinto. Mangkana dan kuleban panjenengan hadir dalam majlis kadinto keng karena kenapa? Karena pangeran apa hari kesempatan, kekuatan, kesehatan, jejuganan pangeran kesokan untuk dan kuleban panjenengan hadir dalam majlis ilmu ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa tingate mulai sampean mulai letak anda ke pengajian, mulai letak lebur akumpul sareng para ulama, mulai letak nyaman ke pengajian, lesang ke sentar ke pengajian sehingga karena kenapa? Kok takut Allah Subhanahu wa taala setanda sampean deki untuk hadir dak majlis ilmu. Elang kok aju tak hadir ke majlis ilmu, orang aju tak bagus, orang aju tak bener. Udah bingkok tak hadir ke majlis ilmu, aju teti orang secelaka. Orang gelak tak hadir dak majlis ilmu serang ajuran Allah teti orang secelaka. Naudzubillahi min. Apa beda dalam majlis ilmu? Beda penapa dalam majlis taklim mi sangat begitu istimewa, mi sangat begitu agung, mi sangat begitu sempurna. Karena penapa? Itu buaki bahwasanya saben kadinto hadirin kanjeng Nabi tatkala Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad kadinto apangki ban situng malaikat. Sekadi malaikat kadinto hadirin andi 1000 tangan. Terdapat 1000 tangan, tangan kiri, tangan kanan. Setiap situng tanang andi 1000 jaring. Per situng tangan andi 1000 jaring. Tangan 1000. Setiap tangan andi 1000.
Akhir kanjeng Nabi Muhammad mereksani malaikat, ya malaikat, apa tugas kakek serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Esroda remah kakek serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala apa ring keistimewaan ke kakek, apa ring kejembaran ke kakek, apa ringin keistimewaan kelebihan semulja ke kakek. Apa tugas kakek kok terotawah celing kakek jangan di pamberpan tanang abu ibu tanang kok terotawah. Apa tugas kakek? Akhirnya jawab malaikat gelak, ya Rasulullah, abdi nika dinto itu gas serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mitong setiap turun aing ojan ya Rasulullah. Setiap aing ojan seturun si keker di langit ke bumi bi abdi bisa bitong. Akhirnya kanjeng Nabi meriksain malaikat kakek berarti itu kang berapa jumlahnya, berapa banyakan, berapa rintik-rintik hujan seturun dari langit ke bumi. Jawab malaikat gelak, engki ya Rasulullah. Abdi na oning senapa jumlahnya, cok sepenapa ibu juta, cok penapa ibu juta, berapa miliun juta, oning malaikat gelak. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad kadin to, subhanallah, raja ongku kelebih kakek serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya Rasulullah, dan ku lagi andi kekurangan, dan ku lagi andi kelemahan. Tak kerja kanjeng Nabi Muhammad. Aduh kakek ngocak andi kekurangan celing je kakek bisa mitong setiap turun aing ngojon bi kakek bisa bitong berapa benyan kakek tukang kakek ngocak andi kekurangan lu kok kiatanya apa kekurangan kakek coba kebele napa tebud mereka gelak tatkala umat sampean akompol ya Rasulullah eka dintoh kelemahan abdina eka dintoh ya Rasulullah kekurangan abdina. Apa mi bisa sekak dinto ya Rasulullah karena abdi tak bisa mitong sepenapa banyak rahmat ben pengoporan ajunan Allah seturun aki dalam perkumpulan gelak dan gula ben panjenan kak dinto akompol enang malemangken malaikat posang semitong rahmat semitong pengoporan ajunan Allah setora aki sebagi dak dan gula ben panjenengan muga-muga seteja paring rahmat muga-muga seteja dosana serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala yang ka amin Allahumma amin Allahumma mangkana jaga sang kahalengki dalam majelis ilmu selain bisa ngedingaki ilmu dan kulaban panjenengan kalian tak bisa long-polong sareng para alim ulama bisa bermujalasah dengan para alim ulama karena kenapa orang sealangki kalaban areng alim orang seahli ilmu para alim ulama kak dinto jangankan odi mateh selamat sareng ajunan Allah. Kenapa buktena kak dinto cerita hadirin cerita daripada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Tarim. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam kak dinto makam aki Tarim Yaman kak dinto tanah seberkahi tanah seberokain asal mulanya Fatihah biasa tan kulaban panjenengan mon entar ketahlilan biasana Al-Fatihah ketika disah asal mulanya dari Yaman makanya dari Yaman kak dinto beda kelainan daripada selain periksa nih serang Abu Ya Abdinah dak Syekhona Ahmad Barizi al-alim al-allamah di pondok pesantren Al-Mubarak lan bulan beliau adabu wahai sidi wahai kiai apa Yaman kak dinto mi bisa teti kota selain daripada selain karena kenapa datang Fatihah dari kak disa asal mulanya Fatihah dari kak disa. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Syekhus Suyukhus Syariah Qudwatul Muhaqqiqin Tajul A'immatil Arifin Syekhus Suyukhus Syariah guruna para guru-guru syariat Qudwatul Muhaqqiqin pedoman ahli hakikat Tajul A'immatil Arifin mahkota orang ahli makrifat. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam kak dinto lamba makamaki Zambal kadin tok permakaman. Lamba kadin tok sera saos bisa makamaki zambal. Tetapi begitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam setah Allah senapa bulan wala senapa tahun ning wallahu alam bedah situng orang fajir orang fasik orang si selalu amak syadda kajunan Allah subhanahu wa ta'ala
Orang selalu terekah dek Allah subhanahu wa ta'ala. Buk mabuan nyabu. Akhir penapa seorang gelak kadin to mate. Makam aki ezembal. Semak ben makamah Sayyidina Al-Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akhir jangan nyaman orang fasik. Jangan nyaman orang tak bagus. Orang setelah kedak Allah. Datang malaikat mungkar ben nakir. Epak rapak orang gelak. Ecot pecot orang gelak. Atuwat orang gelak. Tak mampu, tak kuat, sakit, kapibadah. Ya zab gelak orang bi malaikat. Akhir penapa? Sayyidina Al-Fagil Muqaddam Abu Ngoh dari mahkamah masuk ke mahkamah orang gelak. Napa tebun Sayyidina Al-Fagil Muqaddam? Ruh ya mungkar wa nakir. Nyingka kaki mungkar ben nakir. Nyingka pejauh. Jak mak semak, jak seksa orang riah, jak teraka ke orang riah. Arah pemik daya. Tatkala bi kake siksa, bi kake pecot, aji atuat aganggu ketang tikiran dek Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin to sebab orang semak kau purnah. Oh din tak semak sareng para alim ulama. Oh din jauh sareng para alim ulama. Kin cuman setan semak ben makam para alim ulama. Oleh tolong nah para alim ulama bagaimana mun salama odin dan kuleban panjenengan bisa along-polong sareng para alim ulama. Sedangkan tabun kanjeng Nabi man zara aliman fa ka'annama zarani wa man safa aliman fa ka'annama safahani wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Tabun kanjeng Nabi man zara aliman, sapa orang sentar ke orang alim, aziarah ke orang alim, fa ka'annama zarani, maka seakan-akan orang gelaro entar ke sengkok. Tabun kanjeng Nabi Muhammad. Waman safaha aliman, orang senyum kemda astana para alim ulama, orang senyum astana para alim ulama. Bikule belenah adat bentatak ramana orang nyium astah, lebih le alek dek ring sepo, terkadang le alek kadin to asalaman dek ring sepo bini dek ring sepo lake, engki kadin to esabe epe nah, esabe edoinah, esabe ecangkemah, benih kati penikah. Tengalin ini budi, mon Muhammad pakai nasalaman ke Habib elek palek salan tada amplop elek palek tanang etan potel kanan kiri atas bebe. Kak di sebeni tada artena hadirin, kak di seskapi beda artena, kak di seskapi beda maksudnya. Mon orang asalaman yaktas, sergu, kak di to taduban, tata krama, orang asalaman ebebe, sergu, kak di to taberukan ngamri barokah. Muka-muka oleh berokan ulama tetih ciome kak dintona biasa beda orang asalaman yatas bebe yatas pole kak dinto cara saya bener bi lebih nak le ale pukemput tantretan saya keduin ring sepo apa bener asalaman membisa ciom sokona capen kak dinto bersitung Habib dari Yaman entar dak poduka disa sekian banyaknya orang santri lake abu-abu santri lake atos-atos tabun Habib engkau atanya beda orang dina seki setiap ki laku nyiom sokon ring sepobinin celing mulai dari berak tanda pah badadin budin atunjuk tangan senikah oh waroh kaki pejrah dunia akhirat sampean kadin tok menabi andi epa andi embu le ale kadin tok menabi bisa cium sokon embun cak si gengsi nyium sokon nah cak uak pakin ngaruah sokon celot kaping ki bacoen geluh bacoen dastari bacoen elap begitu yang lap cium sokon embun karena kenapa sebelum terlambat kula tibi ring sepo bini dan kula ada umur tatkala ampun la ada umur kastana subhanallah sebelum kolek juga kapi hadirin engki mangken sampean kadin to tatkala ki bedembun-embun kiri-kirin melemicin nak dua apa kaki bu cawa mak semak bu tong goreng koki amin HP tong goreng koki teleponan tong goreng koki daya embun le ya ceri durhaka embun le sahakeen engki kita gres semangken saya ngaku laku mun lembun tada ki kulo kentro oh ninga kuat dah orang tatkala ring sepo bini tada ring sepo laki kadin to tada subhanallah kastana kadin to subhanallah berengis
Kula pada sekadin tok dari lambak pada sekadin tok ngedeng ngaki kecuman alhamdulillah setiap ben pagi keluarga sedejah nyium sokon ring sepo. Moga-moga sedejah ikadin tok oleh bro kan ring sepo ben moga sedejah anak potona atoro nyium sokona orang sepo. Amin Allahumma amin Allahumma. Apa ni kasih ada man safa'ali man faka'annama safa'ani tabun kanjeng Nabi. Orang seasalaman ke orang alim, nyongkem ke orang alim, maka seakan-akan orang gelak nyongkem ke sengkok tabun kanjeng Nabi. Asalaman ke sengkok. Sedangkan orang seasalaman ke kanjeng Nabi kadin tok hadirin, kadin tok subhanallah, sareng ayunan Allah Subhanahu wa taala apa selamat. Contohna pasera bade cerita Al Habib Muhammad Maulad Danggal dari India. Al Habib Muhammad Maulad Danggal kadin tok al alim al allam keramat orang waliullah kadin tok neneng esitung otan. Akhirnya masyarakat India kadin tok terooning cak nyaman orang neneng iotan kan termasuk orang istimewa, orang nibanian neneng iotan. Akhirnya India kadin tok banyak tertarik encan beda orang itu seru beda situng Habib itu seru neneng iotan mi bisa neneng iotan mi entar kapi India kadin tok agama bani Islam. Bani Islam India kadin tok akan tapeh tatkala orang gelak kadin tok orang India sebeni Islam masuk antar ka otan atau apangki kelaban Habib keluar dari otan oleh hidayah dari ajaran Allah masuk Islam. Akhirnya banyak orang jan entar mulai mangkat mulai banyak akhirnya banyak saya asal kafir masuk keluar Islam. Ekeding birato India ekeding. Aduh, tang masyarakat makam lebenya si masuk Islam. Cak nyaman nak raja nak adin to beni agama Islam. Buddha India. Akhirnya raja nan lusuri apa sih kelaku? Siapa sih yang mau masuk Islam mereka? Lu bingko ki yentarna. Akhirnya yentarin bi raja gila. Kocak bi raja gila. Habib, stop Bib. Sampian campur ngajarin Islam. Sampian cak bro abri mau itu Islam, sampian cak memasuk masyarakat abdina ke Islam, mun sampian tak ambu, laku kula bakal datang nyambih gojo serajo, neko otan bi kula probo ban gojo. Napa tebun Habib Muhammad? Ngereng kesokan, ngereng makan ngereng. Akhir cak nyaman ada sultan se goblok, se gudung, se jahat, raja jahat, datang ongkuan kelakun, nyambi pasukan gojo. Napa se kelaku Habib Muhammad? Habib Muhammad kadin tok nyoro setiap rengi sebeda yotan abu ibu rengi atau juta rengi waroh beda orang lanya lah keroman reng tiah laban akhirah gojo sejerajo gojo sekolempo kadin tok epakala bi rengi seni keni mangkan kekuatan kadin tok tak bisa yokor dari seberapa besar moso dan kuleban panjenengan andik moso lanya ke Islam, moso orang kurang ajar ke Islam, moso sering alaban ke Islam, merusak Islam, cek kok tako benih yokor dari raja nah, meskipun moso andi tembak, andi neka, tetap laban karena kenapa? Etekku dari ukuran raja nah, melainkan etekku sampian api hak eserah, sampian api hak Allah Subhanahu Wa Taala, sareng ajuran Allah sampian bakal pemenang. Akan dia menapa Habib Muhammad seorang rengi sekini alabon gojo serajo kalah gojo. Akhir Habib Muhammad kadin tok dak remah tak kalah ding kakek segelak raja sepora Habib dan kula ban Jumat entar kakan toh asalam na kesampian abrina sampian seureun setiap Jumat raja gelak kadin tok entar ke Habib setiap Jumat asalaman abri deureun abri neka akhirah si raja gelak kadin tok mate nyaman reng put temun mate kadin tok India kadin tok kan yobar lain ban reng Islam petompo kaju mayeri sabak yatas yobar tatkala yobar sedaja badan akelok cuman elong bentanang sita akelok akhirnya bi keluarga lu obar boleh tanang ben elong yobar tanang boleh tetep tak akelok yobar elong boleh tetep tak akelok cuman kar tanang ben elong akhirnya kenapa keluarga gelak karin tok mator dak Habib Bib dak remeraja Bib tang bapak Bib
Mipa bisa tak tobar, cok seteja sana tobar, cok mantanang si tak tobar. Apa bisa sekali tobib. Napa tebun Habib? Iya, ajwa entar kengkok setiap minggu asalaman ke sengkok. Sedangkan engkok asalaman siap areh ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana tan kulaban pancenan kadin to asalaman da para ulama kok takut tepak kekaya teti orang si selamat teti orang si pejrah sebab kenapa dan kulaban pancenan kadin to nyongkem da astana para alim ulama. Seterakhir wa man jalasa aliman fid dunya man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya. Orang si toju akilengki sareng orang alim aju toju dalam majlis maupun beni dalam majlis alhasil apagi bangki akilengki sareng para alim ulama. Napa tabun kanjeng Nabi fa ka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan orang kelak toju ban ko itunya amo semuan ban ko isunya. Sedangkan tabun kanjeng Nabi wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Sedangkan orang si toju ban sengko itunya bingkok paki bekal petoju akhirat. Moga-moga setaja se kak dinto paki akileng ki sareng kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin saya muljaki subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Seterakhir dan kulah da panjenengan setaja tero apareng naoning bahwasanya ngereng dan kula ban panjenengan kadinto waktona untuk meseneng atina kanjeng Nabi Muhammad, untuk menjembar atina kanjeng Nabi Muhammad. Salah satunya penapa hadirin sebanyak mangken kadinto banyak tata keramana orang kurang cinta dek para habaib sehingga kan kula mesen dek mekasen kadinto terkenal. Bahkan esampan ampon terkenal, bahkan seluruh pelosok terkenal bahwasanya Pamekasan Kak Dinto adalah suku sepaling cinta dek para habaib. Dan gula minta kesampian saya ngajak oba, saya ngajak sampai ala benda para habaib, saya ngajak kurang ajar dek para habaib. Mun sampian kurang ajar dek para habaib, sampian kurang ajar dek kanjeng Nabi, sampian kurang ajar dek kanjeng Nabi, sampian kurang ajar dek Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ampun kurang ajari sareng sampian, Allah subhanahu wa ta'ala bentuh, Allah subhanahu wa ta'ala tukah. Tatkala tukah suku gelak kadinto sareng ajuran Allah etoroni azab etoroni celaka sareng ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bahaya mun alaban para habaib, mun lenyake para habaib. Kanjeng Nabi atabu hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil muqaddimina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Habaib rutang anak potoh, habaib ru etetiaki dari tang tanah air. Celaka orang selanya lah ada para habaib. Man ahabbahum ahabbahullah. Orang secinta datang anak foto bakal cintai serang ajuran Allah. Wa man abghadahum abghadahullah. Orang sebaci datang anak foto ibaji serang ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana teh habaib kadinto ke kanjeng Nabi hadirin pada nabentaleh. Tale bi sampian pegelat tong ke babah, bi sampian otak dari babah, sedari babah ongke depak atas. Pada ben para habaib, mullah habaib bi tan kula ban panjenengan esen tu etek-otek depak dek kanjeng Nabi Muhammad. Sampian nyake para habaib, nyake aten kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi atabu man abghadu ahla baiti haruma safaati. Orang sinyake tentang anak foto haram tang pertolongan. Mun tadi kula ban panjenengan tak oleh pertolongan kanjeng Nabi duka maah. Bajang tahun kula ban panjenengan se ebagi. Angke, bajang tahun kula ban panjenengan bener napa punten teh kukan lu. Pasah se kebaya andalan. Pasah tahun kula ban panjenengan bener napa punten. Napa boleh se kebaya andalan. Kebagusan selain. Kebagusan selain bitan kula ban panjenengan. Ampun ebani kalaban ikhlas napa punten. Mangkana tada lain cuman situng arban. Moga-moga sedaya sebede kak dinto oleh sapa ada kanjeng Nabi. Orang mula oleh kan sapa ada kanjeng Nabi ampun le tenang. Setaya ketenang kak dinto orang mula tak oleh sapa ada kanjeng Nabi. Katina apa oleh sapa ada kanjeng Nabi.
Mun anak poto ne isakein, anak poto na selalu ikamoso, anak poto na kadinto selalu isaken, selalu penangis. Maka Kanjeng Nabi kadinto atebu harum safaati wis haram tang pertolongan. Engkonjo tabri ke pertolongan ke orang sing ajiah, ke orang sing nyakin ketang anak poto. Mangkana dan kula ben panjenengan kudu cinta dek para habaib. Sekedua dan kula ben panjenengan pebanyak mau selawat dek Kanjeng Nabi Muhammad. Jak kesangka mau selawat dek Kanjeng Nabi. Lebih mari bojong Pak, mari bojong 10. Bojong duhur 10, bojong asar 10, bojong maghrib 10, bojong isya 10, bojong subuh 10. Berarti mun 10 kali 5 dadi senapa? Oh berarti kita lulus TK saben ini. Nika kita lulus SD, kita lulus TK. Berarti mun lebajang duhur sampai subuh mau 10-an berarti sekad berarti edan sehari semalam sampian mau selawat dak Kanjeng Nabi banyakan sekad mula orang mau selawat sekad dak Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad atabu orang yang maca selawat dak sengkok situng maka serang ajuran Allah Subhanahu wa taala iblis 10. Orang yang mau selawat dak sengkok 10 serang ajuran Allah iblis 100. Orang yang mau dak sengkok 100 serang ajuran Allah Subhanahu wa taala iblis 1000. Orang yang mau 1000 selawat dak sengkok haram apoi nyerakah nyeting ke orang jua. Mangkanten kula ben panjenengan pebanyak mau selawat dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirana cukup sekadin tu saos sebisa bitan kula sampai aki selalu pada nyon seporah karena abdin kadin to insan doif insan seapes manusia sepenuh dengan kesalahan karena penapa al insan mahalul khata' wan nisyan manusia kadin to kana keleroh ben lopah dadi mun keleroh engki sepora aki membadah kata-kata si bener kadin to murni dari ajuran Allah Subhanahu wa taala menabi beda kata-kata si tak bener kadin to ing karena kelalaian badan kaulah tetinya on seporah dak setuju hadirin hadirat muka-muka parenah ganjaran sehalal seberokah oleh ganjaran serajah dari ajuran Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Keran sekadin tu saos sebita bitan kula sampai aki selalu padanya on seporah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.